الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے تے جڑا نبی پاک دی توہین کرے اس نو سولی اتے ٹنگنا چاہیدا ہے تین اپنے آپنوں تے نبی پاک دے رنگ وچ اپنے آپنوں رنگنا چاہیدا اے جگ رسدا تے پاویں رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے بڑے ہی قابل سامعین محترم اور سامعات، میں اللہ پاک دی عطا کردہ توفیق دے نال گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جمعۃ المبارک دے فضائل میں بیان کر چکے ہیں، اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں خطبہ دے بڑے ہی اہم نکات جڑے نے میں بیان کرنا چاہنا۔
میرے بھائیو انسان دی فطرت دے اندر بعض چیزاں ہوندیاں نے لیکن انسان دی توجہ نہیں ہوندی. انسان فطرتی طور تے انہاں چیزاں نوں ویکھدا ہے سندا ہے اپنی نظراں تھانی گزاردا ہے لیکن او دا احاطہ انسان نہیں کر سکدا. مثال دے طور تے اس مسجد دے جڑے نمازی نے وہ نماز پڑھن آندے نے ٹوٹیاں اتے وضو کردے نے انہاں دے علم دے اندر اے نہیں کہ مسجد دیاں ٹوٹیاں کنیاں لگیاں ہوئیاں نے اور اندر بھی آندے نے سین اندر بھی نماز پڑھدے نے. انہاں نوں اے علم نہیں کہ انہاں صفاں دے اندر مسلے کنے نے یا حال دے اندر کنے بندے کھلو کے نماز پڑھ سکتے نے سینچ کنے پڑھ سکتے نے. لیکن انسانی ایک فطرت ہے میرے بھائیوں نماز ہی پڑھن واسطے آئی دا کوئی ٹوٹیاں تھوڑیاں گنیاں نے یا مسلے تھوڑے گننے نے. اسی طرح ہی انسان دی فطرت دے اندر بعض ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے کہ جنہ دا جاننا انتہائی ضروری ہے. میرے بھائیو اوہی چیزاں جڑیاں نے جنہ دا جاننا ضروری ہے انہاں دے اندروں ایک خطبہ ہے جڑا خطبۃ المسنونہ کیا جاندہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے نو ارشاد فرماندے نکاح دے موقع اتے دیگر موقع اتے آپ اس خطبے نو پڑھ دے اور اس دا نام ہے خطبہ مسنونہ یعنی کہ اس نو پڑھنا نبی علیہ السلام دی سنت ہے اور آپ پڑھ دے رہنے. اور اس دا دوسرا نام ہے خطبہ حاجہ یعنی کہ جدوں بھی کوئی گل بات کرن دی ضرورت پیندی ہے تے انسان خطبہ پڑھے سنت ہے. نبی علیہ السلام کوئی بھی بات کر دے کسی بھی موضوع تے واضح و نصیحت کر دے تے آپ پڑھ دے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اس خطبے دے حوالے دے نال میں اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں دی وضاحت کرنا چاہنا. میرے بھائیو اس خطبے دے تین اہم جڑے پہلو نے جڑے میں بیان کراں گا. صحیح ترمذی دے اندر میں اس بات نو پڑھیا ہے کتاب الجمعہ دے وچ اور کتاب النکاح کتاب الصلاۃ اور دیگر جڑیاں صحیح البخاری دے اندر خطبے نے نبی علیہ السلام دے مسنون الفاظ جڑے نے نا میں او لے کے آیا کہ خطبے اندر کیڑے الفاظ پڑھے جاندے نے پھر اے دی اہمیت اے دے اندر نکات سانو سبق کی حاصل ہوندا ہے کہ جڑا اسی خطبہ اپنی روٹین دے اندر ضرور ہے وے لیکن سانو او دے بارے کوئی معلومات نہیں. آئیے تو آڈے دے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک فضائل جمعہ دے اتے میں اس نے بیان کیتا. ساتھی بڑے ذوق اور شوق دے نال بر وقت تشریف لے آئے نے. اللہ جڑے بر وقت آئے نے انہاں تے اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے بندے پھر بھی پیچھے نے اوپر الحمدللہ ماما بہنا تقریباً 11 بجے دیاں آئیاں بیٹھیاں نے نفل پڑھ رہی نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہی نے. میں دعا کرنا یا اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما. اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. آئیے تہاڈے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما دے. پہلے میں خطبہ پڑھاں گا. خطبہ مسنونہ اس کا نام ہے. اللہ پاک دے پیغمبر خطبہ پڑھ دے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ایک خطبہ مسنونہ دے اندر الفاظ نے وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. اے جناب خطبے اندر الفاظ موجود نہیں، ضعیف الفاظ نے. اللہ پاک دے پیغمبر نے الفاظ نہیں یہ پڑھے. آئیے اما بعد فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ. نبی علیہ السلام خطبے اندر ایوی الفاظ ادا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اے بھی نبی علیہ السلام دے الفاظ نے سنت. آئیے جناب نے سو بعد اللہ پاک دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورۃ آل عمران دی تلاوت کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آئیے جناب صبح سورۃ نساء دی آیت پڑھ دے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللہ کان علیکم رقیبا. اس بعد پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ احزاب دیا دو آیات پڑھ دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے جے خطبہ مسنونہ اور خطبہ حاجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ نو ارشاد فرماندے. آپ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اس خطبے نو ارشاد فرماندے اور دنیا کائنات دے لوگوں اے نبی علیہ السلام دی سنت اے او خطبہ ہے اور دنیا کائنات دے لوگوں کوئی بندہ آکھے دین کیے کوئی بندہ سوال کرے تو آدھا اسلام کیے انہوں خطبہ پڑھ کے سناؤ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. اللہ پاک نے اس خطبے دے اندر پورے اسلام نو رکھے آئے. اللہ پاک نے اس خطبے دے اندر پورے دین نو رکھے آئے اور دنیا کائنات دے لوگوں آقا کائنات جناب
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تاریخ اسلام دے اندر پڑھے آئے بڑے سارے لوگ نبی علیہ السلام دا خطبہ سن کے مسلمان ہوئے نے اے او خطبہ ہے جس خطبے نو جناب اسی جدو خطیب خطبہ دین واسطے ہوندا ہے تے اسی اس خطبے نو اپنی تیاری دے اندر ضائع کر دینے ہاں اسی اس خطبے نو جناب اپنے بنن تے سنوارن دے خاطر جناب خطبے نو ضائع کر دینے ہاں اسی کر دے اندر انتظار کر دے خطیب خطبہ شروع کرے اساں غسل شروع کریے خطیب خطبہ شروع کرے اسی جناب جمعہ پڑھن دی تیاری شروع کریے اور نانا آج اصل خطبہ جیدے واسطے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خطبہ فرض بھی تا کیتا گیا ہے جویں فجر دی نماز فرض ہے ظہر دی نماز فرض ہے عصر فرض ہے مغرب فرض ہے اور میرے بھائیو عشاء دی نماز فرض ہے اے خطبہ بھی فرض ہے ایک خطبہ فرض ہے آئیے جناب پہلا جناب خطبہ مسنونہ میری بات مکمل ہو گئی آئیے ہن میں اس خطبے دے حوالے نال دوسری گزارشات کرنا چاہنا ہے کہ اے او خطبہ ہے جنوں لوگ سن کے مسلمان ہوندے نے اے او خطبہ ہے جڑا سانو پورا اسلام دسدا ہے اے او خطبہ ہے جڑا سانو پورا دین دسدا ہے آئیے مکے دے اندر پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے دے اندر اعلان نبوت کر چکے نے مکے والے جناب طرح طرح دیا باتاں کی دیا کسی نے آکھا نعوذ باللہ پاگل ہے کسی نے آکھا نعوذ باللہ اے جنہ مجنون ہے انہوں پتہ نہیں لگدا اور دنیا کائنات دے لوگوں منظر ویکھے آجے مشرکین مکہ نے لفظ مجنون بول کے اپنی گفتگو نون تے چھڑے آئی میرے رب نے گفتگو نون تو شروع کی دیئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لاجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم مشرکین مکہ نے اپنی گفتگو چھڑیے مجنون نعوذ باللہ پاگل اور مجنون ہوتے میرے رب نے گفتگو شروع کی تھی نہ سوڑیا تم مجنون نہیں جے تم پاگل نہیں جے اللہ پاک نے تینو اعلی اخلاق والا بنایا اللہ پاک نے تیری سیرت بڑی اعلی بنائی ہے اللہ پاک نے تیری صورت بڑی اعلی بنائی ہے اللہ پاک نے تیری زبان بڑی اعلی بنائی ہے اللہ پاک نے تیرا تبسم بڑا اعلی بنایا ہے اللہ پاک نے تیرا تکلم بڑا اعلی بنایا ہے اللہ پاک نے تیرا لباس بڑا سونا بنایا ہے اور سونیا تیری رب نے کملی بڑی اعلی بنائی ہے رب نے تیری فجر بڑی اعلی بنائی ہے رب نے تیری ظہر بڑی اعلی بنائی ہے رب نے تیری مغرب تے عشاء جناب سب تو اعلی بنائی ہے رب نے تیرے نوافل اعلی بنائے نے رب نے تیری تقدیر نو رب نے تیری تقریر نو اعلی بنایا ہے رب نے تیرے سینے نو اعلی بنایا ہے رب نے تیرے پسینے نو اعلی بنایا ہے تے رب نے تیرے مدینے نو بھی اعلی بنایا ہے اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے فرمایا نہ سونیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیرا اخلاق بڑا اعلی ہے تیری عظمت دے شان تے مقام بڑا اعلی ہے اور دنیا کائنات دے لوگو اے جدو مشرکین مکہ نے گلاں کیتیاں مکے دے اندر آیا ایک حکیم ایک جناب نفس ویکھن والا ایک لوگاں دا علاج کرن والا آیا
جیدہ نائے زماد حکیم ہے۔ جدو مکے دے اندر آیا مشرقین مکہ کہن لگے گل ایوے کہ ساڑے مکے دے اندر ایک بندہ نعوذ باللہ پاگل تے مجنون ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب تسی نفسیاتی مریض بڑے اچھے کر دے ہو، حکیم صاحب تسی بڑا زینہ دا علاج کر دے ہو تے ساڑے بندے دا علاج ہی کر چھڑے ہو، جناب پاگل تے مجنون نعوذ باللہ ہو گیا ہے۔ ہم آئیے میں گل کرنا چاہنا، زماد حکیم کہن لگا مینوں بندہ تے ملاؤ، مینوں بندہ ملاؤ، میں علاج کرنا آئیے میں دسنا چاہنا ایک کیڑا خطبہ ہے، خطبے دی اہمیت میں دسنا چاہنا ہے۔ اور دنیا کہنا دے لوگو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سونے آسی تیرا اخلاق اعلیٰ بنایا ہے۔ مشرقین مکہ تیرا لاج کرم دے پھر دینے، مشرقین مکہ حکیم تے طبیب لب دے پھر دینے، سونے پریشان نہیں ہونا۔ آئیے میں ہن دسنا چاہنا اے حکیم زماد آ گیا ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کھولو آیا، آکے کہن لگا جی مینوں اطلاع ملیے میں قربان جاواں اور میرے مصطفیٰ دا اخلاق کیسا ہے۔ اور دنیا کہنا دے لوگو زماد حکیم کہن لگا مینوں پتا چلے آئے کہ جناب دوساں پاگل تے مجنون جے، میں قربان جاواں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ مسکرائے پر غصہ نہیں کیتا، آپ مسکرائے۔ میں تو انہوں پاگل آکھاں یا تسی مینوں آکھو جنگ لگے گی کہ نہیں؟ میں نہیں ویکھنا ہے مسجد ہے، تسی نہیں ویکھنا رب دا کارے، تسی نہیں ویکھنا ہے مولوی صاحب نے، میں نہیں ویکھنا ہے نمازی صاحب نے، مسجد دے اندر رات دین آن والے نے، میرے نال پیار کرن والے نے، میں کہنا ہے نے مینوں پاگل کہہ کے میں چھڑیا، آج گل نہیں ہو جائے گی۔ آئیے زماد حکیم کی کہنے لگا میں دعا کرنا جناب عباس اپنا بلوچ صاحب آئے نے، طبیعت انہوں نے بڑی خراب رہندی ہے، میں نے پہلے بھی لوگوں نے درخواست کی تھی دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک جلدی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آئیے جناب میں گل کی کرنا، زماد حکیم کہنے لگا سونے مینوں پتہ چلیا ہے تسی پاگل ہو نعوذ باللہ مجنون ہو، تے جناب پوری کہنا دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ ہنسن لگ گئے ہیں۔ فرمایا حکیم صاحب گلاں کھنچ دیا کر دے ہو کیونکہ آپ جناب پوری کائنات نالو اخلاق دے بھی اندر آلہ نے، آپ عظمت دے اندر بھی آلہ نے، آپ شان اندر بھی آلہ نے، آپ عظمت اندر بھی آلہ نے، آپ دا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس زماد حکیم جدو گلاں کی تھیاں مصطفیٰ مسکرائے، جدو مصطفیٰ مسکرائے تے حکیم ویکھے گل کھنج دی ہو رہی ہے، ایک بندہ جڑا مینوں لگدا نہیں تے جناب جدو نہ گلاں کی تھیاں نبی علیہ السلام نے فرمایا حکیم صاحب پوچھ دیو تے اپنی بیماری دساں، پوچھ دیو تے پھر میں دساں مینوں مسئلہ کی ہے، میں دساں میری مسئلہ کی ہے، میری ٹینشن کی ہے۔ حکیم صاحب سوال کیتا ہی ہن بیماری دساں تے حکیم صاحب کہنے لگے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں چپ کر کے تیریاں گلاں سنیاں نے، تیریاں باتاں سنیاں نے۔ حکیم صاحب اج میریاں بھی چپ کر کے سنیاں نے، اج میریاں بھی ہائے ہائے میں قربان جاواں، میں اپنی بیماری پوری بیان کرنا ہے۔ میرے آقا دیاں صفتاں بیان کردہ زمانہ کیا جی پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیا پورا زمانہ تعریفاں کر دے، اسی بھی تعریفاں کرنے ہیں، جنی دیر زندگی رہ گی کر دے رہاں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا دیا صفتاں پیان کردہ زمانہ
जुमला बड़ा प्यारा, सब सोने तो सोना हसनैन दा नाना है, मेरे आका दी सिफतां प्या कर दा ज़माना है, सब सोने तो सोना हसनैन दा नाना है। रब कसमा उठाइया ने विच कुरान दे आइया ने, और रब कसमा उठाइया ने विच कुरान दे आइया ने। चेहरा मेरे आका दा, ओए चेहरा मेरे आका दा जैवे हुस्न खजाना है। आप मुस्कुरा रहे ने। जनाब हकीम जमात बैठा है, फरमाया हुण मैं अपनी बीमारी बयान करना चाहना। केड़ी बीमारी है? वो दुनिया कहना दे लोगो, ये जड़ी तुसी अपने घर की तैयारी के अंदर निगाह छड़ दे जे, जेड़े कहते खतीब साहब जो जुमा शुरू करनगे फिर तैयारी करके मस्जिद के अंदर जावांगे, आपने हुण जनाब अपना मसला खोलिया है। फरमाया हकीम जमात सुनिए सुनिए मैनू मसला की है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने खुतबा पढ़िया, आइए जनाब एक बार खुतबा पढ़िया, आप खुतबा पढ़ के रुक गए ने। हकीम जमात की कहंदा है, अखियां अंदर पानी ने। फरमाया एक दफा फिर दसिया जे तानू मसला की है। फरमाया इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। आपने दूसरी बार भी खुतबा पढ़िया, एदी अखां अंदर होर आंसू जारी हो गए। सलास मर्रातिन में सहीह बुखारी दे अंदर पढ़िया। हकीम जमात तीसरी बार फिर कहन लगा, ए जनाब फिर दस्यो तुहानू मसला की है। फरमाया इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। फिर खुतबा पढ़िया, हकीम जमात रो रहा है, कहंदा बड़े बड़े शायर सुने ने, और बड़े बड़े मैं कलाम सुने ने, इंज शायर भी नहीं सुने, इंज दा कलाम भी नहीं सुने। और सोनिया मैं तेरी बीमारी नू समझ गया, क्योंकि अरबी सी, अरबी जानदा सी। इन्नल हम्दलिल्लाह, ये अपने रब दियां तारीफां पिया करदा है, अपने आसमानों वाले दियां तारीफां पिया करदा है। हकीम जमाल कह लगा गल एवें, मैं सारा कुछ समझ चुकिया। ते फरमाया हुण की चाहना है? फरमाया सोनिया हाथ कढो ते पढ़ो वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोनिया हाथ कढो, कलमा पढ़ाओ, मैं समझ गया तुहाडा सारे मामलात। ते सोनिया गल एवे हकीम तुसी हो, बीमार मैं। हाय कमाल नहीं, कैसा मंजर है खुतबे दा है। फरमाया सोनिया हकीम तुसी हो, बीमार मैं वा, मैनू शफावां दी लोड़ है, कलमा पढ़ाओ ते शफावां दियो। और दुनिया कायनात दे लोगो, पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक मार खड़िया, इन्हें हकीम जमात ने हाथ रखे आए। आप पढ़ देने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु
वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुन में कलमा पढ़ाया ही हकीम ज़माद जिहड़ा गुलाम बन गया है ए हुण जा रहा है हकीम कोलों लवाज करवा के बीमार टुरिया जा रहा है। ए ओ खुतबा है जिहड़ा असीं अपना इहनूं गुजार छड़ने आ जिहदे लागे साडी कोई अहमियत नहीं कि खतीब साहब खुतबा पढ़न ते 10 मिनट लाने ने, कोई जरूरत नहीं जान दी। मेरे भाईओ ए ओ खुतबा है जिन्हों सुन के लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ये ओ खुतबा है जिहड़ा पूरे दा पूरा इस्लाम है। ये ओ खुतबा है जिन्हों रब ने पूरे दा पूरा दीन बनाया है। आइए जनाब मैं सोगे जाना चाहना आकाए कहना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा अखलाक भी आला करतार भी आला है, सारे जग नालों आला है किरदार मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे जग नालों आला है किरदार मुहम्मद दा। जेड़ा भी ओदे नेड़े आवे आका ओनू गल नाल लावे ओ जांदा जांदा हो जावे, ओ जांदा जांदा हो जावे हुबदार मुहम्मद दा। आइए जनाब मैं सोगे जाना चाहना है ए खुतबे दा दूसरा जनाब पहलू में मुकम्मल कर चुके हैं। पहला की ये मसनून खुतबा है, खुतबा मसनून है। दूसरे नंबर उते साडा इस्लाम खुतबा है, साडा दीन खुतबा है। आइए जनाब उन तीसरे नंबर उते मैं दी वजाहत करना चाहना है यार अल्लाह पाक ने फर्ज क्यों कीता ही यार निकाह दे मौके उते इस खुतबे नु क्यों रखिया ही, जुमे दे शुरू अंदर इस खुतबे नु क्यों रखिया ही, कलाम तो पहला रब ने इस खुतबे नु क्यों रखिया ही, मामलात करन तो पहला रब ने इस खुतबे नु क्यों रखिया है। और दुनिया कहना दिलो वो जाओ फकीर वास्ते दुआ करना है। रब दी कसमे बड़ी मेहनत दे नाल मैं इसनू तैयार कीता है जनाब, इस ते बड़ियां मेहनतां कीतियां ने कि यार असीं खुतबा पढ़ने आ लोगां नू पता ही नहीं। लोग आखन जनाब अली मस्जिद दे अंदर जुमा पढ़िया है, कारी सईद मगर जुमा पढ़िया, पुछन यार खुतबे दा तर्जमा की है, तर्जमा ही ना आवे यार शर्मिंदगी वाली गल है। लोग कहन यार कारी सईद मगर जुमा पढ़िया है, दसो जनाब खुतबे दे अंदर रब ने की बयान कीता है, रब ने की रखे है, केड़े केड़े निकात रखे ने। यार इलम ना होवे ते खुतबा पढ़न दा कोई फायदा नहीं। अगला जुमा पढ़न वास्ते आओगे जो खुतबा सुनोगे तुहानू पता चलेगा यार खुतबा सुनन दा मजा कैसा है। आइए जनाब मैं हुण सोगे जाना चाहना है एक किस वक्त दी मैं हुण गल्लां करन लगा जे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत दा ऐलान फरमाया है, जो सहाबा इकराम फाके दी जिंदगियां गुजारदे ने और दुनिया कहना दे लोगो 8 दिनों के अंदर एक एक खजूर मिलना। बाज़ दफा मैं तारीख के अंदर पढ़िया है सहाबा इकराम कहते ने खजूरा नहीं सी मिलदियां, गुठलियां चूस चूस के गुजारा करना है। 8 दिनों बाद जुमा आना, मुस्तफा ने अपने साथियों को बिठाना ते मिंबर उत्ते चढ़ना, इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र ही खजूर दी गुठलियां चूस के जिंदा है, इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिज़्क नहीं दिता कोई गल नहीं, इन्नल हम्दुलिल्लाह एक खुतबे दा तर्जुमा है। और दुनिया कहना दे लोगो पूरी कहना दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट उत्ते पत्थर बन के खुतबा की दिंदे ने, इन्नल हम्दुलिल्लाह सारियां तरीफां अल्लाह वास्ते ने। और दुनिया कहना दे लोगो जदों निकाह पढ़िया जांदा ही दो रिश्ते जुड़दे ने असवाजी जिंदगी बनदी है, इन्नल हम्दुलिल्लाह। ओए जवाना किधरे बीवी को वादा घाटा हो जाए, इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र ही तू बीवी दे छड़ी है। ओ बीवी ओ बहना तेनू लिबास ना मिले, तेनू खाने ना मिले
ملن تینوں عیاشیاں نہ ملن ان الحمدللہ کدھر الحمدللہ بھی بڑے بڑے کم کر جاندی ہے اے جے خطبے دا مفہوم میں دسن لگا ہے ان الحمدللہ الحمدللہ اللہ عزت دیتی ہے الحمدللہ اللہ کر دیتا ہے الحمدللہ اللہ وقار دیتا ہے الحمدللہ اللہ صحت والی زندگی دیتی ہے الحمدللہ نہیں تے بیماراں نو جا کے پوچھ لو جڑے ہاسپٹلاں دے اندر پہنے مینوں یاد آئے نے اج جناب 17 بیکئی والے انہاں دے عزیز ہاسپٹل اندر نے دعا کرو اللہ پاک مکمل شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کوئی بھی حالت ہوئے اللہ پاک نے ہر چیز دیتی ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکری اللہ آج چنگا کھانا کھا دئی الحمدللہ اللہ اچھا لباس پہنے الحمدللہ اللہ آج نیند بڑی سکون دی آئی الحمدللہ اللہ جو فجر دی نماز پڑھی الحمدللہ اللہ آج قرآن پاک دی تلاوت کی دیا نے الحمدللہ آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا نحمدہ ہائے دنیا کہنا دے لوگوں بکھیا رہ کے رب دا شکریہ ادا کرنا نالے کہنا نحمدہ اللہ ساری تعریفاں تیریاں نے اللہ میں کچھ نہیں اللہ میری کی حیثیت ہے میں ہمیں دنیا تے میں کرتا پھرنا میں کہنا دنیا دا نظام میرے نال چلن لے آئے خطیب کہندا ہے مسجد میرے نال پھبی ہے نمازی کہندے نے مسجد میرے نال پھبی ہے او نہیں سونیا نحمدہ اے ساری تعریفاں میرے رب دیاں نے اے سارے کمال میرے رب دے نے آئیے جناب اس سوگے میں جانا چاہنا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ اور دنیا کے نادے لوگوں رب نے ایویں نہیں کیا ہے مصطفیٰ نے ایویں نہیں کیا خطبہ اسلام خطبہ دین فرمایا ونستعینہ اللہ اسی مددہ تیرے کو مانگنے ہیں اللہ تو مددگار ہے تیرے تو علاوہ کوئی مددگار نہیں اللہ تیرے تو علاوہ سارا مشکل ٹائم کٹن والا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں انج سمجھ نہیں ہوندی لوگ کہندے نے لوگ بھی لوگاں نال تعاون کردے نے فوق الاسباب دا نظام دنیا تے وے اور دنیا کے نا دے لوگوں میں کہنا بندہ بیمار ہو جائے اور بندے نو بیماری آ جائے لاہور والے بھی جواب دے چھڑیا ہے اسلام آباد والے بھی جواب دے چھڑیا ہے سارے جواب دے چھڑے نے ہن پوچھیا ہے ہن کی معاملہ ہے فرمایا نستعینہ ہن اسی اپنے رب دے تے توکل کرنے ہیں ہن اللہ ہی مدد کرے اللہ ہی شفاواں دے اللہ ہی اینو صحت دے اے جے فوق الاسباب تو ہٹ کے جتھے سارے دے ہاتھ کھڑے ہو جان جتھے سارے کہن ساڈی پاسے اوتھے نستعینہ میرا رب مدد کردا ہے آئیے جناب اس تو کے چھڑا جانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ایک کیڑا خطبہ ہے جڑا جمعے دے شروع اندر ہے ایک کیڑا خطبہ ہے جڑا نکاح دے شروع دے اندر ہے فرمایا نستعینہ ونستغفرہ اللہ گناہ کر بیٹھا تیرے تو علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اللہ غلطیاں کر بیٹھا تیرے تو علاوہ سانو معاف کرنے والا کوئی نہیں ونستغفرہ اللہ میں گناہاں دیاں معافیاں تیرے کولوں مانگنا اللہ پچھلا جمعہ پڑھے آئی 8 دن گزر گئے نے اللہ جن بھی گناہ ہوئے نے ونستغفرہ اللہ بے گناہ معاف کر دے اے جے خطبہ ہے آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اگلے جملے بڑے پیارے نے فرمایا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ میں پناہ منگنا اپنے نفس سے تیرے کولوں اللہ میرے نفس نو ہر شر تو محفوظ رکھنا اللہ دل کی تھائی جمعہ ٹائم نال مسجد دے اندر پڑھنا
لیکن نفس نے کنٹرول نہیں کیتا ہے تیاری کر دیا ٹائم لگا چھڑیا ہے اللہ مؤذن نے اذان پڑھی نفس نے تصدیق نہ کی کہ نماز بھی پڑھنی ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ ساڈے نفساں نو ہر قسم دے شر تو محفوظ رکھنا ہے اور دنیا کے نات دے لوگوں ایک خطبہ چھمائے ایک خطبے دے نکات نے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اللہ ساڈے نفس نو ہر گناہ تو پاک کر دے نیکی والا پھیر دے اللہ ساڈے نفس نو اپنے کنٹرول دے اندر لے لے فرمایا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہ ساڈے نفس نو کنٹرول بھی رکھے اللہ میں کوشش بھی کی تھی گناہ نہ کر اللہ میں کوشش بھی کی تھی میں نماز نہ چھڑا اللہ میں کوشش بھی کی تھی کہ خطبہ جمعہ ٹائم نال پڑھا لیکن اللہ واسمین سیئات اعمالنا اللہ نفس غالب آ گیا نہیں کر سکیا گناہ ہو گیا اللہ گناہ ہو گیا مینوں سزا نہ دیویں ونستغفرہ اللہ مینوں معاف کر دیویں اللہ میرے گناہ معاف کر دیویں ومن سیئات اعمالنا اللہ عمل ہو چکے اللہ گناہ ہو چکے میں معافی منگنا مینوں سزا نہ دیویں آئیے سو کے میں جانا چاہنا ہے فرمایا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اے جناب عقیدہ بیان کیتا میرے رب نے عقیدہ بیان کیتا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ خطبے دے اندر بیان کیتا ہے جڑا خطبہ سی نگاہ چھڑ دے یار خطبے دی کی اہمیت ہے رب نے فرض کیتا ہے فرمایا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اللہ تو ہدایت نہ دے اللہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تو دین دی سمجھ نہ دے اللہ کوئی دین دی سمجھ نہیں دے سکتا ہے اللہ تو توفیق نہ دے نیکی کرن دی کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تو یہ ہدایت دین والا ہے اللہ تو یہ سانو جناب دین والا چلان والا ہے اللہ سونیا تو یہ تیرے تو علاوہ کوئی کم نہیں کر سکتا ہے مثال دینا چاہنا ہے اور دنیا کے نادے لوگوں نوح علیہ السلام پیغمبر نے بیٹا مشرک ہے لوط علیہ السلام پیغمبر نے بیوی مشرک ہے فرعون وقت دا بہت بڑا مشرک ہے لیکن بیوی مومنہ ہے وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور دنیا کے نادے لوگوں پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ روندے رہے یا اللہ میرے چاچے نو ہدایت عطا کر دے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ پاک نے فرمایا سونے ہدایت میرے ہاتھ اندر ہے آپ نے عقیدہ بیان کیتا ہے آگے چلیے فرمایا ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ایدہ ترجمہ تو انہوں ہے آئیے سوگے میں جانا چاہنا ہے اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ اللہ کوئی اچھی کتاب ہے تیر رب دا قرآن پاک ہے اللہ کوئی چنگا کلامی رب دا قرآن پاک ہے اللہ کوئی اچھی گفتگوئی میرے رب دے اسلام میرے رسمانہ والے رب دی گفتگو ہے اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک آیا
मकसद फरमाया रब ने फतह दे छड़ी है। फरमाया फिर शुक्रिया वास्ते की करते हो? फरमाया एक किताब है बड़ी अच्छी होती है जनाब, पढ़ते रहने हैं, सारे रल के बह के पढ़ने हैं। फरमाया अमन मिन किताबिल्लाही, क्या रब दी किताब है? फरमाया नहीं नहीं। ओ फरमाया कासद केड़ी किताब चुकी फिरने जड़ी रब दी किताब ना नबी वाला खिताब होए। जा कासद अज तो बाद तिलावत करनी है ते रब दे कुरान दी करनी है। आज तो बाद कोई किताब पढ़नी है, रब दा कुरान पढ़ना है। वक्त थोड़ा है, मैं जनाब बयान करना चाहना मौजू। फरमाया मा बादू फइन्ना हसनल कलामी कलामुल्लाह। आगे फरमाया व हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया ते कोई बेहतरीन तरीका है ते मेरे मुस्तफा दा तरीका है। क्या ये तो लावा भी कोई तरीका है? फरमाया वह हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन तरीका है ते मेरे मुस्तफा दा तरीका है। और दुनिया कहना दे लोगों सीने उते हाथ बनने हैं। वह हदी मुहम्मदिन, उच्ची आमीन कहने हैं। वह हदी मुहम्मदिन, ओए शलवार टकने तोर ऊपर रखने हैं। वह हदी मुहम्मदिन, फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ने हैं। वहदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब्बे मिराज दी कोई इबादत नहीं। वहदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब्बे बरात दी कोई इबादत नहीं। वहदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब जनाजा हुंदा है, फातिहा पढ़ी जाती है। वहदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाजे तो बाद दुआ नहीं मांगते हैं। वह हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र के अंदर दफन करने तो बाद दुआ है। वह हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा दी कसम मुस्तफा दे तरीके तो अलावा कोई तरीका नहीं मनाया जाएगा। मुस्तफा दे तरीके तो अलावा कोई तरीका नहीं। ए खुतबा है वह हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे अल्लाह पाक दे पैगंबर ने फरमाया है व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। ओ ऐसे अमूर लेके आना जेड़े इस्लाम दे अंदर नहीं। मिसाल दे तौर ते बंदा फौत हो गया है, जनाब कुलां दे खाने दा भी ऐलान हो रहा है, 7वें 40वें दा भी ऐलान हो रहा है। व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। फरमाया कोई तलक नहीं, ये कोई इस्लाम दा तरीका नहीं जे। आइए मैं इस आगे जाना चाहना है। वह हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। कोई नवी चीज दीन के अंदर ले आओगे और मेरे भाइयों सारे कोई नेकी नहीं जे, कोई रब ने अजर नहीं देना है। आइए व शर्रल उमूरी मुहदसातुहा। व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फरमाया नवियां चीज़ां ले आओगे बिद्दत ते हर बिद्दत गुमराही है ते गुमराही जहन्नम दा बालन है। गुमराही की है जहन्नम दा बालन है। मेरे भाइयों ये 3 अहम नकात खुतबा मसनूना, खुतबा दी अहमियत और खुतबा पूरा इस्लाम और दीन है। आइए मैं आखिरी बात करना चाहना, मेरे मगर हर मकतबा फिक्र दे जुमा पढ़ने वाले ने, मेरे साथी ने, मेरे भाइयों मेरे रब ने मेरे मुस्तफा दे नाल एग्रीमेंट कीता है। हर पैगंबर दे नाल रब दा एग्रीमेंट हुंदा है कि जेड़ा तेरी पैरवी करेगा मैं ओनू जन्नत देंगा। मेरे भाइयों एक बंदा 15-20 लाख रुपया बैंक अंदर जमा कराए, कहे कि ऐ मेरे रिश्तेदार ने, आ मेरा बेटा है, आ मेरी बीवी है, ये पैसे कढ़ा सकते ने। लेकिन बंदा बैंक अंदर जाए सबूत दिंदा है मैं जनाब उदा बेटा, ID कार्ड विखांदा है, सारे काम करदा है, लेकिन वालिद दे सैन
सैन नहीं हुंदे। वो कहंदा भाई जान ये सैन कराओगे तो निकलणगे, ये की करोगे? सैन कराओगे फिर तुहानू पैसा मिल सकता है। मेरे भाईओ जिहदे नाल एग्रीमेंट होया है, जे सारियां नेकियां कट्ठियां करके उत्थे जाइए ते अल्लाह पाक कहन जिहदे नाल मैं एग्रीमेंट कीता है ओदे सैन ही कोई नहीं, ओदी तस्दीक ही कोई नहीं। मेरे भाईओ वो शर्मिंदगी तो बचन वास्ते इस्लाम दा मुताला करो। अल्लाह पाक सानू कुरान और हदीस उत्ते चलन दी तौफीक अता